የሰሙነ ሕማማት የመጀመሪያው ቀን ወይም ዕለተ ሰኑይ ሁለት ነገሮች ታስበውበት ይውላሉ። የመጀመሪያው አንጽሖተ ቤተ መቅደስ በመባል ይታወቃል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ በቤተ መቅደስ ውስጥ የሚሸጡትን የሚለውጡትን ነጋዴዎችን ከቤተ መቅደሱ ጠራርጎ ያወጣበትን ቀን ቤተክርስቲያናችን ታስባለች። ይህ እንደምን ሆነ ሲባል እንግዲህ በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 46 ላይ በዚህችም ዕለት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ እንደሄደ በዚያም በደረሰ ጊዜ በቤተ መቅደስ ውስጥ ቤቱ የጸሎት ቤት መሆኑ ቀርቶ የንግድ ቤት ሆኖ ባገኘበት ሰዓት ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል፣ እናንተ ግን የወንበዴዎች ዋሻ እንዲሆን አደረጋችሁት የሚለው የትንቢት ቃል ይፈጸም ዘንድ ይህንን ብሎ ገበታቸውን ገለበጠ፣ ርግብ ሻጮችን ገለበጠ፣ ገበታቸውን ገለበጠ። ዋኖስ የሚሸጡትን ርግብ የሚሸጡትን ሁሉ ከቤተ መቅደሱ በሬዎችን ላሞችን የሚሸጡትን ገንዘብ ለዋጮችን ሁሉ ከቤተ መቅደሱ ጠራርጎ አወጣ። ምንድነው ያለው? ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል፣ እናንተ ግን የወንበዴዎች፣ እናንተ ግን የሌቦች፣ እናንተ ግን የአጭበርባሪዎች፣ እናንተ ግን የዘራፊዎች፣ እናንተ ግን የንግድ ቤት አደረጋችሁት ብሎ ቤቱን ያጸዳበት፣ ቤቱን ከሌቦች ከወንበዴዎች ከቀማኞችና ከነጋዴዎች ያጸዳበት ቤት በመሆኑ እቺ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን የዛሬውን ዕለት አንጽሖተ ቤተ መቅደስ በመባል ስያሜ ሰጥታ ታስባለች፣ እያሰብንም እንገኛለን። እንግዲህ ይህም የእርሱ ቤተ መቅደስ የሆነ ሰውነታችን ኃጢአት ሰፍኖበት ቢያገኘው ራሱን ገርፎ እሱ ራሱ ተገርፎ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ከሰውነታችን ኃጢአትን ሁሉ እንዲያርቅልን የሚገልጽ ነው። እንግዲህ እኛ ኃጢአትን ሰርተናል፣ በድለናል። ከኃጢአታችን ደግሞ ንጹህ ሊያደርገን የእግዚአብሔር ልጅ ራሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ይሄ ቤተ መቅደስ የሆነው ሰውነታችን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ አንትሙሰ ታቦቱ ለመንፈስ ቅዱስ እንዳለ በውኑ እናንተ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች እንደሆናችሁ እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ እንደሚያድር አታውቁምን ብሎ የቆሮንቶስ ክርስቲያኖችን ቅዱስ ጳውሎስ ገስጾ አስተምሯቸዋል፣ መክሯቸዋል። ለጊዜው ያንን ቤተ መቅደስ ክርስቶስ በዚያ ውስጥ የሚነግዱ በዚያ ውስጥ ይነግዱ የነበሩ በዚያ ውስጥ የራሳቸውን የግል ጥቅም ይሰሩ የነበሩትን ሁሉ ከቤተ መቅደሱ አስወጥቶ ቤቴ የአባቴ ቤት የጸሎት ቤት ይባላል፣ እናንተ ግን የወንበዴዎች ዋሻ የቀማኞች ዋሻ አደረጋችሁት ብሎ ክርስቶስ ሌቦችንና ነጋዴዎችን ከዚያ ውስጥ ጠራርጎ እንዳወጣ ሁሉ ዛሬም ደግሞ ቤተ መቅደስ የሆነው ሰውነታችን ኃጢአት ነክሶበት ክፋት ነክሶበት ዝሙት፣ ተንኮል፣ አድመኝነት፣ ዘረኝነት፣ እግዚአብሔርን አለማወቅ፣ ጥርጣሬና ሌሎችም ኃጢአቶች በሰውነታችን ይሄ ቤተ መቅደስ በሆነው ሰውነታችን ሰፍሮ ሲያይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ይህንን ቤተ መቅደስ ለማነጽ ይህንን ቤተ መቅደስ ለማንጻት ስለኛ ሲል ተገርፎ ስለኛ ሲል ተሰቅሎ ስለኛ ሲል ተደብድቦ ስለኛ ሲል በመስቀል ተሰቅሎ ሊያድነን ክርስቶስ በዚህ ምሳሌ መሰረት ይሄን ቃል ሲያስተምር የዛሬውን ዕለት ቤተክርስቲያናችን ምን በማለት ታስተምራለች? የመጀመሪያው አንጽሖተ ቤተ መቅደስ በማለት ታስተምራለች። ሁለተኛው ደግሞ በለስ የተረገመችበት ወይም ደግሞ መርገመ በለስ በመባል ይታወቃል። ይህ ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሆሳዕናን ዕለት ቢታንያ አድሮ በማግስቱ ከቢታንያ ሲወጣ ተራበ ይለናል ቅዱስ ማቴዎስ። ሌሎቹም ወንጌላውያን እንደ ቅዱስ ማርቆስም ክርስቶስ ከቢታንያ ሲወጣ እንደተራበ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 11 እስከ 14 ላይ የተመዘገበውን ቃል ስናነብ ጌታችን ቢታንያ አድሮ ከቢታንያ ሲወጣ በማግስቱ ተራበ፣ በመንገድም ሲያልፍ ቅጠል ያለባትን በለስ
ከሩቁ ተመለከተ። ወደ በለሲቱም ቀረበና ከቅጠል በቀር አንዳች ፍሬም አላገኘባትም። ያን ጊዜ ከእንግዲህ ወዲህ ለዘላለም ፍሬ የሚባል አይገኝብሽ፣ አይኖርብሽ ብሎ ረገማት። በለሲቱም ወዲያውኑ ደረቀች። ደቀ መዛሙርቱም ይህንን ሰሙ፣ ተመለከቱ። በዚህም ምክንያት ይህችም ዕለት በለሲቱ የተረገመችበትና በለሲቱ የደረቀችበት ዕለት በመሆኑ መርገመ በለስ በመባል ይታወቃል። ታዲያ በዚህ አገላለጥ እንግዲህ በለስ የተባለችው ቤተ እስራኤል ስትሆን ፍሬ የተባለው ደግሞ ሃይማኖትና ምግባር ነው። አስተውሉ። ያቺ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቢታንያ ሲወጣ ተራበና በለስ ፍሬ አልባ ወይም በለስ ያለ ጊዜዋ ያለ ወቅቷ በቅጠል ብቻ ቆማ ክርስቶስ አገኛት። ሄዶ ፍሬ ሊያገኝባት ሄደ። ሲፈልግባትም ፍሬ አጣባት። ስለዚህ ለዘላለም ካንቺ ፍሬ አይገኝብሽ ብሎ ክርስቶስ ይችን በለስ ረገማት። ስለዚህ በበለስ ፍሬ እንዳላገኝባት ሁሉ በበለስ የተመሰለችው የመጀመሪያው በዚህ አገላለጽ በለስ የተባለችው ቤተ እስራኤል ስትሆን ሃይማኖትና ምግባር ስላላገኘባት ቤተ እስራኤልን በለስ ይላታል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእስራኤል ፍቅርን፣ ሃይማኖትን፣ ምግባርን ፈልጎ አላገኘባቸውምና እስራኤልም ወይም ደግሞ የእስራኤልን ሕዝብ እግዚአብሔር የአብርሃም ዘር በመባል እንጂ የአብርሃምን ስራ ወይም የአብርሃምን ምግባር፣ ሃይማኖትን፣ ስራን እየሰሩ ስላልተገኙ ጸንተው ባለመገኘታቸው እንግዲህ ከቤተ እስራኤል ደግ ሰው አልተገኘምና በቤተ እስራኤል መስሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነግሮናል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በለስ የተባለችው ኦሪት ናት። አስተውሉ። የመጀመሪያው ቤተ እስራኤል ናት። ሁለተኛዋ ደግሞ ኦሪት ናት። ኦሪት በዚህ ዓለም ሰፍና ቢያገኛትም አማናዊ ድህነትን የምታሰጠውን አላገኛትም። ኦሪት በዚህ ዓለም ሰፍና ነበረ፣ ሰፍና ሞልታ ነበረ። ነገር ግን በኦሪት ውስጥ ድህነት አልነበረ ማለት ድህነት አላገኘባትም። ይሁን እንጂ በእርሷ ድህነት ባይገኝም ኦሪት ነቢያትን ከመፈጸም በቀር ልሽር ወይም ደግሞ ልሽር አልመጣሁምና ልፈጽም መጣሁ እንጂ በማለት በሕገ ኦሪት ፈንታ ሕገ ወንጌልን ሊያጸና ከዚህም ባሻገር ደግሞ በለስ የተባለችው ኃጢአት ናትና የበለስ ቅጠልም ሰፊ እንደሆነች ሁሉ ኃጢአትም በዓለም ሁሉ ሰፊና ትልቅ ስለሆነች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በለስን ረግሟታል ማለት ነው። እንግዲህ በለስ ሲበሉት ይጣፍጣል፣ ቆይቶ ግን ይመራል። እንዲሁ ኃጢአት ሲያደርጉት ያስደስታል። ነገር ግን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ኃጢአት ይጸጽታል። ባላደረኩት ኖሮ እንድንል ያደርገናል፣ እንጸጸትበታለን ማለት ነው። እንዲሁ እንግዲህ የመጀመሪያዋ በለስ የተባለችው ቤተ እስራኤል ናት። ሁለተኛ በለስ የተባለችው ደግሞ ኦሪት ናት ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትን ረግሟታል። እንዲሁ በአንጻረ በለስ ረገማ ለዲያብሎስ፣ በአንጻረ ጴጥሮስ በጴጥሮስ አንጻር ጴጥሮስ ጌታ ሆይ አትሙትብን ሲለው ጴጥሮስ ከኔ ወግድ አንተ የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብም አለው። አንተ ሰይጣን ከኔ ወግድ ብሎ ክርስቶስ ቅዱስ ጴጥሮስን ነግሮታል። ታስታውሳላችሁ። ስለዚህ ክርስቶስ ጴጥሮስን አይደለም ያለው፣ በጴጥሮስ አንጻር ክርስቶስ እንዳይሞት ክርስቶስ እንዳይሰቀል በጴጥሮስ አንጻር ሆኖ እንዲህ በለው እያለ ጴጥሮስ እንዲናገር ይገፋፋው የነበረውን ዲያብሎስን በአንጻረ ጴጥሮስ ዲያብሎስን ረግሞታል። ምክንያቱም ክርስቶስ ካልሞተ አዳም አይድንምና። ስለዚህ እነዚህን ሁለት በዓላት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን በዛሬው ዕለት አስባ አክብራ ትውላለች። ኤጋን ጉያን አራኩን ቶርቤ ዱኩቢ ኬሳ ጉያን inni har'aa kun yookiin hojja doreen wixatni wantoota lamatu yaadatame oola. Inni jalqaba Kiristoos gara mana qulqullummaatti ol seenee mana qulqullummaa keessatti warra maallaqa bitanii fi warra jijjiiran warra gugee gurguran mana qulqullummaa keessaa isaan baasee manni abbaa koo mana kadhannaa jedhama, isin garuu mana bittaa fi mana gurgurtaa taasistan jedhee warra achi keessa jiran hunduma isaanii garafee achi keessaa isaan baaseera. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa har'aa kana mana qulqullummaa keessa seenee warra mana qulqullummaa keessa bitanii fi gurguran achi keessaa baasee manni abbaa koo mana daldalaa miti, manni abbaa koo mana kadhannaa dhedhee achi keessaa waan isaan baaseef guyyaan har'aa kun mana qulqullummaa guyyaa itti si'a lammaffaatti qulqulleessee jettee manni kiristaana keenya ni barsiisti. Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 46. Inni lammaffaa guyyaa har'aa kana
Abaaramu balasii jettee manni kiristaanaa ni barsiisa. Kanaafis immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galanni filfinni maqaa isaatiif haa ta'uuti Bitaaniyaadhaa gaafa ba'u Kiristoos ni beela'ee jetti manni kiristaanaa. Bitaaniyaa keessaa gaafa ba'u egaa guyyaan kaleessaa Hosaa'inaa jennee maaloo amma fayyisi jennee Kiristoosin galateeffachaa waa'ee isaa dhugaa ba'aa isa faarfachaa isaaf galata galchaa akka turre ni yaadattu jedhee yaada. Kanaaf Kiristoos Yerusaalemii galeetu Yerusaalemiidhaa immoo ba'ee Bitaaniyaa bule. Bitaaniyaa bariitu gaafa inni Bitaaniyaa keessaa ba'u ganama ni beela'e. Otoo deemus karaarra balasiini muka ishee wajjin dhaabattee arge. Gara balasiittis dhiyaate. Firii irraa argachuudhaaf dhaqee gaafa irraa barbaadu balasiin yeroo ishee waan hin taaneef yeroo firiitti naqattu waan hin taaneef qullaa ishee baala qofaan firii malee ishee argate. Kiristoosis akkanattiin jedhe lammata firiin sirraa hin argamin jedhee ishee abaare. Kanaaf yeruma sanarraa jalqabdee balasittiin ni gogdee jedha. Duuka bu'onnis yaa gooftaa kunoo balasittiin sila abaarte bariin gogdee jedhanii Kiristoosin gaafatan. Dhugaanis isiniin jedhaa warri yoo anatti amantan ta'e kan ani hojjedhuudhaan olitti hojjechuu dandeessu jedhee Kiristoos duuka bu'oota isaatti isaanitti hime. Egaan balas kan jedhamte inni tokko mana qulqullummaa qaama keenyaa keessa ni jalqaba. Mana qulqullummaa keessa galee warra bitanii fi warra gurguran achi keessaa baase gaafa jennu mana qulqullummaa kan jedhame laphee keenya keessaa cubbuu laphee keenya keessatti tuulamee jiru ofii isaatii nuuf jecha bakka keenya bu'ee reebamee dhiigni isaa dhangala'ee nuuf reebamee nuuf beela'ee nuuf rukutame nuuf fannifame nu'iin taayitaa keenya jalqabaatti nu deebisuudhaaf Kiristoos maal ta'eera mana qulqullummaa sana qulqulleessuudhaaf mana qulqullummaan kan fakkeeffame akkuma qulqulluun Phaawulos Qorontos sadraa boqonnaa 3:16 isin mana qulqullummaa bakka bultoo taabota waaqayyoo taabota fuula qulqulluu bakka bultoo fuula qulqulluu akka taatan hin beektanii jedhe akkuma dubbate mana qulqullummaa laphee keenya keessaa cubbuu mana qulqullummaa laphee keenya keessa jiru qulqulleessuudhaaf Kiristoos guyyaa har'aa kana mana qulqullummaadhaan fakkeessee barsiiseera. Akkuma isin jedhe Kiristoos balasii sanarraatii gaafa firii dhabu abaare balas kan jedhamte isheen tokko mana Israa'eelidha. Israa'eel keessatti yookiin lammiin Israa'eel nuti ijoollee Abrahaamii nuti ijoollee Abrahaam jedhu garuu ijoollee Abrahaam maqaadhaan waamamu malee hojii Abrahaamin hojjetan. Amantaa qabu amantaan qabanii hojiin qabanii hojii gaariin qaban. Kanaaf ijoollee Abrahaam qofa jechuudhaan warra of tuulan warra ofitti of jajaniin isin hojii Abrahaamin hojjettan garuu ijoollee Abrahaam ofiin jettu jechuudhaan mana Israa'eliin akka ta'e fakkeessee akka inni barsiise. Inni lammaffaa immoo balasiin kan fakkeessee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate ooriitiidha. Ooriitiin addunyaa kana keessatti guuttee turte garuu ooriitii keessa fayyinni hin jiru. Ooriitii keessa akkuma fayyinni hin jirne hundumaa balasiirra akkuma firii dhabee ooriitii keessaas fayyinni hin argamne. Kanaaf balasittii kana ooriitittii kana kakuu haaraatti nuuf jijjiiruudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos balasiin abaareera. Maaliif balasiin gaafa nyaatamtu yookiin ijji balasii gaafa nyaatamu immi'aa erga takka ture booddee garuu hin hadhaa. Akkuma kanaa yeroo cubbuun hojjetamu namatti tola. Yeroo namni tokko cubbuu hojjetu itti tola. Qaama isaatti itti tola. Garuu erga cubbuu sana hojjete booddee deebi'ee immoo itti hadhaa hin gaabbaacha. Akkuma kanaa cubbuu keessa warri jiran akka isaan deebi'aniif kallattii balasiitiin seexana abaaru isaan akkuma Phexros maaloo yaa gooftaa nu jalaan du'iin gaafa inni ittiin jedhu akkamittiin akka inni Phexros deemiya seexana nanaa kan namaa malee kan waaqayyoo hin beektu yaadattu gaafa ittiin jedhu teellaa Phexros taa'ee seexanni maal jedhaanii Phexrosin maaloo nu jalaan du'i nu jalaan fannifamiin jedhiin jedhaan ture Phexrosin. Phexros yeroo kana gooftaatti gaafa dubbatu kan namaa malee kan waaqayyoo yaaddu deemi seexana nanaa ittiin jedhe. Kun jechuun maalinni yoo Kiristoos du'e malee yoo Iyesuus fannifame malee addaam akka hin fayyine Kiristoos waan beekuudhaa fi Phexrosin fakkeessee seexana Phexros dudduuba taa'ee nu jalaan du'iin isa jedhu sana abaaruusaa kan agarsiisudha. Kanaaf hojja duree yookaanis immoo torbee dhukkubbii wixanni inni guyyaan har'aa kun ayyaanota yookiin immoo yaadannoo gurguddoo lama tokko mana qulqullummaa kan itti qulqullaa'eedha. Inni lammaffaan immoo balasiin kan itti abaaramte yookiin abaaramuu balasii jechuudhaan manni kiristaanaa keenya ni yaadatti. Guyyaa boruutiin jaalalaa fi nagaadhaan nu haa qaqqabsiisu. Dhukkuba tokko malee dhiphina tokko malee waaqayyo gooftaan har'aan kan nu ga'e torbee dhukkubbii kana jaalalaan nu dabarsee immoo du'a ifaa ka'uusaa ayyaana ifa du'aa ka'uusaatiin akka ittiin nu ga'u jaalalaa fi tola isaa nuuf haa ta'u.